बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने यौम इस्तेहसाल के नाम से मौसूम किया है, ये वो दिन है जिस दिन मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से एक लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसको आज 1 साल होने को है। भारतीय अफवाज के मज़ालिम और उनकी एक लंबी दास्तान है, लाखों लोग शहीद हुए। इस सिलसिले में हमने दावत दी है मोहतरमा मिसाल मलिक साहिबा को। आप सीनियर हुर्रियत लीडर जनाब यासिन मलिक साहब की मिसेस हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें वहाँ मकबूजा कश्मीर की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हवाले से एक जायज़ा पेश करें कि वहाँ पे 1 साल जो लॉकडाउन का मुकम्मल हो रहा है उसमें किन किन मसाइब से हमारे कश्मीरी अवाम गुज़रे। तो मैं दावत दूंगा आज की हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरमा मिसाल मलिक साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएँ। आज ये जो एग्ज़िबिशन आज हुई है जो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में की है वकार सैदी साहब ने और इनकी पूरी टीम ने यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे आए हुए पार्टिसिपेंट्स, और मैं मीडिया की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए हैं कवरेज के लिए। आज के दिन पूरा 1 साल हो रहा है इस रीऑक्यूपेशन को। पहले भी हिंदुस्तान का कब्ज़ा था, मगर एक दफ़ा फिर इन्होंने मुकम्मल कब्ज़ा करने की जो साजिश है, जो 8 लाख हिंदुस्तान की आर्मी है उसको भी, और जो 6 लाख से ज़ायद लेबरर्स हैं हिंदुस्तान के, उनको भी ये डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नस्ल कुशी का प्लान है वो मुसलसल तेज़ी से दिन ब दिन तेज़ हो रहा है और कश्मीरियों को अपनी ही ज़मीन के ऊपर डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया है, डिसमेंबरमेंट कर दी गई है। हमें अपनी ही ज़मीन के ऊपर रेफ्यूजी बना दिया गया है और वहाँ हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है, चाहे वो टूरिस्ट लैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे वो वेट लैंड हो, सब का सब हिंदुस्तान की कारोबारी शख्सियतों को उनके नाम लिखा जा रहा है, सेल हो रही है, वहाँ पे परचेज़ हो रही है, लीज़ पे लिए जा रहे हैं और कश्मीरियों की अपने जो मलकियत के राइट्स हैं उनसे छीने जा रहे हैं। उसके साथ जिस तरीके से नस्ल कुशी की जा रही है, अंडरग्राउंड सेल्स बना दिए गए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में टॉर्चर सेल्स अंडरग्राउंड बनाए, जिसमें हज़ारों की तादाद में हमारे जवान लड़के लड़कियों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ वहाँ जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, उनको भी हिंदुस्तानियों के नाम कर दिया गया है। अब उन्हीं को वहाँ पे सीटें मिलेंगी। जितनी भी थोड़ी बहुत जो जॉब्स थी वो भी सारी की सारी हिंदुस्तान को मिल गई हैं। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो भी हिंदुस्तान के नाम है। और उसके साथ साथ पहले तो 8 लाख फ़ौज थी, अब पूरे हिंदुस्तान को यहाँ पे एक लाइसेंस दे दिया गया है कि जाओ लोगों के घरों पे कब्ज़ा करो। RSS की दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। और जितनी भी वहाँ पे सूफिया इकराम की जो दरगाहें हैं, जो हमारे मुसलमान कश्मीरी मुसलमानों ने जो मिल के अपने पैसे जमा करके इनको रिस्टोर किया है, जो सदियों पुरानी हमारी शनाख्त है, वो भी हिंदुस्तान ने अपने कब्ज़े में ले ली है। अभी ईद गुजरी है, ईद पे एज़ ऑलवेज़ ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। कोरोना का अच्छा बहाना था, कुर्बानी नहीं करने दी, मगर पहले भी कुर्बानी बैन है। रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, हर तरह का ह्यूमनिस्टिक जो राइट्स हैं कश्मीरियों के, वो हर लिहाज से उसके ख़िलाफ़ एक डेथ वारंट हिंदुस्तान ने इशू किया है। और मैं ये अपील करना चाहती हूँ आज के दिन उन हिंदुस्तानियों से भी कि आपकी जो RSS और मोदी सरकार का जो फॉलोअर है, ये खुद मोदी ने हिंदुस्तान के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। अभी तो ये मज़े ले रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक डेथ वारंट इशू किया है, मगर हकीकत में इन्होंने अपने लिए एक कब्र खोद दी है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ किया जा रहा है, जो वहाँ ऑलरेडी तहरीकें चल रही थी, उनमें और तेज़ी आ गई है। 20 करोड़ मुसलमानों की तहरीकें चल रही हैं वहाँ पे क्रिश्चियंस हो गए, वहाँ पे दलित्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए। हर लिहाज से उनको जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो इक़दामात, जो लॉज पास किए जा रहे हैं, ये और भी ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहा है हिंदुस्तान का। और उसके साथ साथ बाबरी मस्जिद के ऊपर जिस तरीके से मंदिर की तामीर की बात है, तो मैं समझती हूँ, और जो खित्ते के अंदर जितने भी ममालिक हैं इस रीजन के अंदर, चाहे वो ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो
नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान के साथ तो वो दुश्मनी है जो कोई मतलब कि हिस्ट्री है हिंदुस्तान की दुश्मनी की, और फिर कश्मीरियों के साथ तो बदतरीन नस्लकुशी और जेनोसाइड और हॉलोकास्ट किया जा रहा है, फिर चाइना के साथ। तो मैं समझ रही हूँ हिंदुस्तान का घेरा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। बेशक ये कश्मीरियों के खून की जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो रंग लाएंगी, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह का कानून है। एक यूनाइटेड नेशंस की अदालत है, उससे बढ़ के यूनाइटेड अल्लाह ताला की अदालत है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द इस खित्ते के अंदर जो एक वर्ल्ड वॉर 3 जो हिंदुस्तान प्लान कर रहा है इस खित्ते में वॉर के स्टंट करने की, ये मुंह की खानी पड़ेगी, और जितनी इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान के अंदर बाहर के ममालिक की वो सब डूब जाएगी, क्योंकि ये पूरे खित्ते का अमन और तबाही और हर चीज़ सिक्योरिटी जो है वो कश्मीर के मसले से नती है। मैं पाकिस्तानी अवाम की भी अपील करती हूँ कि अब आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी पड़ गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत पे बल्कि एक एक बच्चे पे, पाकिस्तान के हर इदारे के ऊपर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, चाहे वो डिफेंस एनालिस्ट हो, हर लिहाज से लीगल एक्सपर्ट्स हो। अब ये आपका टाइम आ गया है। हमारे कश्मीरी लीडरशिप को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, ख़ास तौर पे यासीन साहब को इस वक्त तिहाड़ की डेथ सेल में रखा हुआ है। ये वही डेथ सेल है जहाँ मकबूल भट्ट शहीद को और अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, वहाँ पे उनको रखा गया। उनका कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं को जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप में इकट्ठा किया था। गिलानी साहब जो इतने अलील हैं, इतने एजड हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, मीरवाई साहब को भी। सियासी कोई राइट्स नहीं है, इंटरनेट बंद है, कम्युनिकेशन लाइंस नहीं है। मैं शॉर्ट टर्म बात यही करूँगी, दुनिया से अपील भी करूँगी कि जो फूड शॉर्टेजेस हैं, जो वैक्सीन किट्स नहीं है, वहाँ पे टेस्टिंग किट्स नहीं है, मेडिसिन की जो इतनी एक्सट्रीम शॉर्टेज है, पूरे 1 साल से एक कर्फ्यू चल रहा है और एक डबल लॉकडाउन। दुनिया ने एक झलक देखी है, पाकिस्तानियों ने भी एक झलक देखी है एक लॉकडाउन की, मगर ये आपकी जानों को बचाने के लिए था। मगर कश्मीरियों के लिए ये, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, हिंदुस्तान की आर्मी उनके लिए सबसे बड़ा कोरोना है, और अब हिंदुस्तान की पब्लिक जो वहाँ पर आ रही है। तो मैं अपील करूंगी इस इशू को आप दुनिया तक लेके जाएं, इंटरनेशनलाइज करें। जहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, आप चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हैं, चाहे आप सेमिनार्स करें, चाहे आप इंटरनेशनली अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड करें। मैं स्टूडेंट्स को भी ये कह रही हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन का जो इफ्तिताह किया है, इस तरह की एग्जीबिशन मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और मुसलसल होनी चाहिए। ये ग्रास रूट का मसला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सलामती का जो मसला है, जो सबसे बड़ा कोर इशू है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इशू भी मैं समझती हूँ, बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है वो मसला कश्मीर है। तो आप सब लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपील करें, जो मुझे सुन रहे हैं, कि हमें अब नेशनल डायलॉग चाहिए, नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। अब हमें कम से कम 5 या 10 साल की एक बाकायदा पॉलिसी चाहिए, जिसके अंदर आई एम श्योर मुझे पाकिस्तान की आवाम भी हम सबको सपोर्ट करी है, कश्मीरियों को, कि जो बायलैटरल जितना भी डायलॉग हिंदुस्तान के साथ हुआ है वो मुकम्मल तौर पर फेल हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान कातिल है, एग्रेसर है, ऑक्यूपायर है, वो हमेशा धोखा देता रहा है। तो आप लोग सब साथ दें और एक नेशनल नैरेटिव डायलॉग होना है, जिसमें एक मुसलसल एक पॉलिसी आए, जिसके तहत हम कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशंस में स्प्रेड करें, इसको हम लोग स्प्रेड करें। जेनीवा कन्वेंशंस की जो वायलेशन हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है, जो इंटरनेशनल जितने भी कॉवेनेंट्स हैं, जिस तरीके से इसका सबसे बड़ा वायलेटर है, ये हमने एक्सपोज करना है दुनिया के सामने। इसके अंदर हमने सब ने एक कौम होके निकलना है एक यूनिफाइड वे में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आपने पॉलिसी की बात की कि 5 से 10 साल में पॉलिसी बनानी चाहिए, पॉलिसी बता दें कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और दूसरा ये बता दें कि जो मौजूदा हुकूमत की जाने से पहली दफ़ा ये इक़्तिदार में कश्मीर पॉलिसी है, किस हद तक आप मुतमिन हैं, क्या उसमें ड्रॉबैक्स आपको नज़र आ रहे हैं, और क्या गवर्नमेंट को आप मशवरा देंगे कि इसको मज़ीद बेहतर कर सकें? देखिए, मेरे को मशवरा जो मैं सजेशंस की बात करती हूँ, बेशक हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लीड कर रहे हैं इस तहरीक को, बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर की सियासी तहरीक को, इंडिजिनस स्ट्रगल को। मगर मेरी हमेशा, क्योंकि मैं एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, बेशक जितना भी इंटरनल टर्मोइल चल रहा हो, मैं समझती हूँ कि हमें बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त कि फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर एक लीगल सेल
کیونکہ یہ لا فیئر کیا ہے ہندوستان نے. لا فیئر کا مطلب ہے وار فیئر نہیں, ویپنز کے تھرو نہیں, بلکہ ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو انہوں نے کشمیریوں کو اپنی ہی زمین کے اوپر ریفیوجی بنا دیا گیا ہے. تو یہ لیٹسٹ فارم آف وار کیا ہے ہندوستان نے. تو اس کے خلاف جو لیگل پیرامیٹرز ہیں, جو لیگل ایونیوز ہیں, ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کی ٹیم چاہیے. اس پہ پاکستان کی حکومت کو فوکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کو اسپیشل کشمیر انوائز نامینیٹ کرنی چاہیے, جو میرٹ پہ, جو کوالیفیکیشن میں, جو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کو سمجھے, کشمیر کی ہسٹری, کشمیر کا ہیومن رائٹس ایسپیکٹ, کشمیر کی پولیٹیکل اسٹرگل, اس کی لیگل سائڈ, اور ابو آل اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہو. اس طرح کی سلیکشن کرائٹیریا ہونا چاہیے ڈیلیگیٹس کا. اس کے علاوہ میں سجیسٹ کر رہی ہوں پاکستان کی حکومت کو اور جو ممالک سن رہے ہیں کہ یہ جو ڈیموگرافی کے چینجز ہندوستان کر رہا ہے, اس کے اوپر ہم سب نے مل کے انٹرنیشنلی لابی کریں کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے قرارداد پاس ہو جس کے تحت یہ ڈیمانڈ کیا جائے ہندوستان سے کہ پاپولیشن سینسس کرایا جائے. پاپولیشن سینسس مقبوضہ جموں کشمیر کا اور پاکستان آزاد کشمیر میں کرائے, کیونکہ اس سے ہی پتہ چلے گا, کیونکہ یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر پروٹیکٹڈ ہے آزاد جموں کشمیر میں, وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر کا رائٹ سارے چھین لیے گئے. ووٹر رائٹ, اونرشپ رائٹس, ان کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا ایک آرگن ہے ٹرسٹی شپ کاؤنسل, اس کے اندر کم از کم ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 10 ایئرز یونائٹڈ نیشنز کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر آئے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ٹل کشمیریوں کا پلیبسٹ ایکسرسائز نہ ہو. کلبھوشن کے حوالے سے آرڈیننس حکومت پاکستان لا رہی ہے, آپ ایک تو یہ بتا دیں کہ حکومت کے اس فیصلے سے آپ کتنا مطمئن ہیں, اور آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہماری عدالتوں نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی تھی, کیا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے یا عالمی عدالت انصاف پر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ دیکھیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر انڈیا اس کو لے کر گیا ہے اس میٹر کو, اور پاکستان نے اس کو وہاں پہ ایڈریس کیا ہے. اس کی وجہ سے جو ایڈوانٹیج آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ بائی لیٹرلی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی جو آپس کے جو تنازع ہوتے تھے شملہ ایگریمنٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بائی لیٹرلی ہوتے تھے, مگر جب سے انہوں نے وہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جانے کا, اور اس کے بعد جو انہوں نے 370 اور 35A کو ہٹایا ہے, انہوں نے سر پاس کیا ہے UN کی قراردادوں کو, انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, جنیوا کنونشنز کو, تو اس لیے ہمارا اور بھی کیس جو ہے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا انٹرنیشنلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ہندوستان نے کتنا وائلیٹ کیا ہے. کلبھوشن کی جہاں تک بات ہے وہ ایک دہشت گرد ہے, اور اس کی جو بھی کیسز اس کے خلاف جو اسپائنگ کے جو چل رہے ہیں وہ پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی, اور جو انٹرنیشنل کورٹ میں جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں. بٹ آئی ڈیمانڈ جس طریقے سے ہندوستان ایک دہشت گرد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دے ہیو گون آل دا وے ٹو ICJ, میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو حریت رہنما ہے, خاص طور پہ میرے شوہر, کیونکہ میں پاکستانی نیشنل ہوں, میری شادی ہوئی ہے کشمیری لیڈر کے ساتھ, میں ڈیمانڈ کرتی ہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھی پاکستان کی حکومت میرا کیس لے کے جائے وہاں پہ ایز اے پاکستانی نیشنل, کہ میرے شوہر جو ہیں, اور پاکستان خود پارٹی ہے کشمیر ڈسپیوٹ کا, پرنسپل پارٹی کشمیری ہے, اس کے ساتھ انڈیا اور پاکستان ہے, کہ وہ وہاں پہ لے کے جائیں کہ یاسین صاحب کو رہا کیا جائے. آرڈیننس کے بارے میں بتایا نہیں ہے کہ درست حکومت کر کے یا غلط کر کے. سری نگر ہائی وے نام رکھا گیا ہے کشمیر ہائی وے کا تبدیل کر کے. بعض حلقوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت پاکستان ایک کشمیر ان کی ریاست ہے, اس کو تقسیم کر کے صرف سری نگر تک محدود ہونا چاہ رہی ہے, یا اس طرح کا کوئی منصوبہ زیر غور ہے جس لیے کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کیا گیا. دیکھیں, کشمیریوں کو وہ چیز کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے سپریٹ ہو. ڈویژن کشمیری کبھی بھی نہیں چاہتے. ایک یونیفائڈ جو قراردادیں اس کے مطابق ایک ہی دفعہ پلیبسٹ ریفرینڈم یا جو حق خود ارادیت کشمیریوں کو دیا جائے, جو انٹرنیشنل لا بھی کہتا ہے, اور پاکستان سگنیٹری ہے ان قراردادوں کا. رومرز تو ہر جگہ چلتے رہتے ہیں, مگر میں کنسٹرکٹیو بات کروں گی, جو پازیٹیو بات ہے کہ اس وقت بہت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کے سارے جتنے بھی ادارے ہیں, خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں, مل بیٹھ کے اپنی لوکل پالیٹکس ساری گورنمنٹ اور اپوزیشن چھوڑ کے ایک باقاعدہ ایک لائے عمل بنائے. ہمیں پتہ چلے ایک سال میں کتنی ڈیلیگیشنز
پاکستان نے بھیجنی ہے باہر کے ممالک میں کشمیر انوائز نامنیٹ کرے. اور جو کشمیر کمیٹی ہے یہ میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں کہ اٹ شوڈ بی ہیڈڈ بائی اے کشمیری. شہریار افریدی صاحب بہت قابل عزت تھے, فخر امام صاحب قابل عزت تھے, وہ بات نہیں ہے, مگر اصول کی بات یہ ہے کہ جس کو زخم لگا ہے, جس کو چوٹ لگی ہے, اس کی سب سے فور فرنٹ پہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ممبرز بھی کشمیر کمیٹی میں کشمیری اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے. اچھا میم, کشمیریوں کو حقوق ارادے کیوں نہیں دیا جا رہا, حالانکہ بھارت خود کشمیر اقوام متحدہ لے کر گیا تھا, تو یہ ہے درمی اقوام متحدہ کی ہے بھارت ہی ہے. دیکھیں ہندوستان کی جتنی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یو این میں خود لے کے گئے, جب یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ یہاں پہ پلیبسٹ ہو تو پھر خود ہی بیک ٹریک کر کے, اب بھی آپ ان کی ہسٹری جتنی بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ 370 اور 35A 42 ایئرس پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کیا 1954 کے اندر انڈین کانسٹیٹیوشن میں. پھر جب ان کو اب وہ سوٹ نہیں کرتا تو ڈفرینٹ یہ لیگل طریقوں سے چینجز لاتے ہیں اپنی پالیسی کے اندر. یہ اپنی ایک پالیسی نہیں رکھتے, مگر یہ ان کی بھول ہے ابھی بھی جو ایبریگیٹ کیا ہے, مگر یو این کی قراردادوں کو یہ کسی بھی صورت میں سرپاس نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ انڈیا, پاکستان, کشمیری اور یونائٹڈ نیشنز خود اس کو نلیفائی کریں تو تبھی یہ قراردادیں فیل ہوں گی. اس لیے یہ ہندوستان کا انلیگل انلیجٹمیٹ ایکٹ ہے. یہ تھی محترمہ مشال ملک صاحبہ, جنہوں نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت ہی ایک جامع تجزیہ پیش کیا. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے راولپنڈی آرٹس کونسل کو اس حوالے سے اتنا ٹائم دیا, ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائیں.